Alimuradi bo wa Komor ngari mjuzaoni Wakomori Wakomor wahemasiwa yomane na nyi diaspora ngari mjuzaoni aukena sarilo na emisio vanu ngasina nsusita vanu Komori Telecom abona rambe wanu Komori Cable watsongori katia mawasiliano ya hatu hena usiku yode mano kakaritu shinda utimizi emisio nzima ngayungu hao kadondraro wakati ngwa blokeyo ye connection ibangulwa pia wakati ngwerubu wao shakari na ulemewa yaboho lemewa ndo kari badili rirenge telma na sisi wanansi rangudo usiku telma javan njaparo rumi ya pisi ya telma haukati yeleoka feda nzima keruji hunsa mi mwanansi ngamhifadhi le shirika lansi benge woweds benge ngona madhambi menji sha o wanansi laan lange jungda mnarawa hano shabawo ngona beti zizinji haukale shirika la Komori Telecom lirenge politiki nda una Komori Cable watia wanzo ado ishilia emalahwa wandu neze faraha za wandu warumaze telefoni lewe hena mru ulo kinyume neyezi hawanzo abembandro ngo mbi ijirwa mwezi ngwatsongori kupeya mawasiliano na zinu ye mhuwahe Komori Cable banali karani hamba wandu kaya kanga mwanzo Komori Cable banu ye Facebook FM kena udisa alafuri fushi wazantu zinu ka Komori Cable warenge mnamana ya soma daraja za juu haja yabo ngudo dranje ze Facebook eni mrwabomba rongo alikarani yekahu kontu inyewo mzahawunu ngamulabiyo ngamjotowa ye karatasi ya haho ya malivo ya hezi majana mararu liwao neze damnite wakati ukesha ya Komor shamba directeur general nguliwa realiziwi jana na singa rujwabe matata hobali karani kahu kontuinye ebetizu fanyao wena mlajao au kazi nti twabia za parojira rumweti ino ya ukena mkomora nzobe mbanongo nga mtsongo bloke connection sikari na ulemewa benge mrudimu ikupabaha sitso rudiri rikontuinye benge sanani za masiyo shanga rujutimize message ya hatu na rikontuinye wanu watije warilatize dira haukaya sikaranza bangano ako wanansi nomambianu kaya mze simela habudu hoi wayamjuwawe mahafukari ya rumena azali mngeshinro mwelewandro mumjuandro yende yadu mrongolea hatawa yabo wazali yarwe horiho yatimizi kabajabira mezi mine hengara sambi henda forme ye notabilite wakausute ne sambi ikawe notabilite hiyo yungu hambidibili ngabwe notabilite ya mze simela habudu wengara sambi ngabwe notabilite ya mze Mwinya Abdallah na mze Abdul Sharaf mbabaka marizamani mbeni wawo ndo wahimili ya Abdul Wahabi harumwenga zija nawe kanga mweshele yawo yeyezi yazali ya mwando mze simela habudu hasana hazimi le dzina la notabilite kalijaka udhukurulu harumwenzi ino azaliha kaze notabilite karo kabajaka mfia notable wako mwishabahana emijia hatu iwahido tunjangama hata wajabwa kreilwa kamja kwesha party kamja parwesha movement kamja parwesha sendika shaze nongozado ambabo inyo mjijengo well back inyo uwazali yoti twabiye kao ikaba na mze Mwinya Abdallah waudo wemile back bahemze simela habudu wawodo wahimilia azali enti ya hatu ika karibu nojiri geri civil abodo mbawa hanu ye notabilite ya kwani so divizeha lo wakati ya zala hezi ya mwando nelbaki wanru wao kwa jarande kontu kabalel baki hatendelwa ni mze Mwinya Abdallah lobe yalila na baadhi ya wanru siasa vahesi melahabudu habale notabilite hewende beti salama ntwaidi wawahi wajiri risasi seda abudu domoni rambude hare marisasi
wende yaka mendruati wa mze simela habu yabonro kwa mandizo karna ujuwari zibe nafasi isimela habu ndo yiwaye waitindo la mjana yarenge faida za nafsia ya huzensi ya hatu sha ngaromba Mwenyezi Mungu rirenge telefoni tsayinu yabonze rangu haukaleo ramba ukaya salamu alaikum. Alaikum salam ila rizwere. Salamu alaikum. Samahani haukaya rindri hari samahani ba gasina mna hitilafu kitekniki ngarimlekeza oban ngeuje urenge ye mawasiliano ya haho. Naam, salamu alaikum. Okay. Salamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahma. O ngare hadiso sina ndo bimfa umengo junro dahu. Oyi Sheikh Muhammad Bari. Yari dunga omjini Bari. Hunungazija majama hame marhaba. Nam riko hanza yesu jewe rayandi savanu ngarunikao hokende telefoni nzimarire ngao bahi bado wahupara karjazime telefoni de suije yamze simelaha budu ne notabilite ngari huishili yao maraba kwezi shukra o skwalelo unu ye fuswa ya dhahabu yinu rijeni yesheleze mbavi mazuki watu uhusu omwendo ikao ndo wendao no wangwenya kwamba nemaka imwaye zensi ezinya zoti rabu abongeye ritwanda rishemeze hajiti mashaye na mtukopa mama o alambiye mtukufu Ismaila Habudu ukaya wanua tingie haruma nkodo baketi muhimu wanwaje haruma nkodo shawanu waone imaudu ya hekomori wanua tawe haukaya enamna zenobwezo zanjiyo hari ni hunu yoganzo zifazani ziwanisiwa yode maana kweke Ismaila Habudu kajakiri ya stehi uwananya umdungano wajana na lelo weburwasheha na Shehu Afimu na Muhammad Hamada wadunga na mwendo mzima abongwendo yate nkodo komijini na uwatireje ingona adwamba ngabukule sheo rito omba Ismaila Habudu ya jireje zedingoni hakaya womru ya lezi wa inyama haina mru ya lezi inyama eti soto mshitowa ngenge lazima ya sehemi paka ya henya kwambaya ngenge lazima ya sehemi paka ya hekomoro haukaya banu bwana directori karendo region ngoni emala mafuya fanya hao bali Ismaila Habudu bamkwa tushiboro ngoze mwana wa Zali hakaba na Zali balari waranzinyo balari laba arilabo walwala makawe bila mwana wala harengema pawe yatungu ya bohoro ayiri kubanuka ya bale Ismaila wabalao zema umwaje walivenga zitokaya mwana hafananai mimbabaga mlivo shanja toke Ismaila lelo wazarengenga zija yerohore zetubazatu zirohorwabo nti nimbaba lukumani ikesime ilale longwanzo yonzetengolo wapara wonge minga msherezo wajiku laho waze watu wenda kwa mbaya nane ngaswa perusa nane na mdobozi ukaya Allah arisinji yesi sakwao bahade kabati mwaka ushido na maramunji ema stehi akaya helichi waru wakafirile miji le wongo swesha mwya tudo shinda rogo ze mji fulani au mbaga fulani hamtonguoni abongeye ritota mani besi fanyishi haukasufanya hajema shabo bwana udama mwanzoni beda wawati tota wazinogozi ritaba na winja
chakeni usiku gamsingo mni kwa pati hito hanza wangu watu okomba abantu zenogozi nzandi sabansika abantu kosi karudo fangaze siasa chenda mnefenda ongendo hamabavu abanga zwende haruma miji ebwana yinu yadisi wahowa na womlwa yabatina haki ebwana yinu yadisa howa afungwa batina haki nenge tingolwa bokaya ari hunu kabati diktaturi kaba emoyo wana yewe mana lelo kwa mdala mwanolo haruma mchifula na mansujini ngomeho mtoto hugunguwa yatwao fazia zilo serikali nini nina abo mahakama kwaso zijua abo ngarilelo nai heri songeze miji hatu vatenko na ebo bwana Ismaila garuta kia ngaruta fadhali okwezi baho tu hatu ruru simba mzima mzaze mzima enyafamba ya hatu yoke na mmezi bwana Ismaila enyafamba ya hatu ndazina mdaladi ngozamba ilo tibeni iyo tambilansi bwana Ismaila hale notabilite kabota moronie kapsa maye paro hae au honi habo wa majifani enda paro haja ubaja mjeni lebema nezo zuri hao gamsingo hande ni wakati mundi hemoroni nana mundi hemoroni gamsingo pyo hao mlago wa bio onge kaya emagwama na watu wanukwezi wanzo orenga mvu lelo akeside namna mbaba kwa bwana ya kaya ekale longwa unalesolofa ngana wende warungoze mbaba lukumanukaya baleko mori huwa sisi wonsi huwa waria hezo kakefanya kidarweshi jema waziri wa hae konga wa mawaziri yao yazituwa ondrondo watoto wao taswamilo kawene malahoni no watije walitaharuma mkondo bwana mdala wange minga mshemezizo emagama na wahatu wahenya faba hajiku wasanganyihe moroni wende waonane wabele mipaka bakar na usonzolana haada na mila hambu yatu fanya ada na mila waside mrudo kwa usonzele masiwa nekena wanu mabani hahewe hawarawe hawarega ya wafunga na hizo minchu jagu ma politiki shaya ritita wede bariti deplace hakaya leongo cheshaba bumulogashi maudu hulaba rubibamba na rifanye mfuhuli yezinzila handa ubemba mkonzinzi marakaniyo raka ushindwenda mjini resuli hishana adamu isoka mjajele lukaya ariri soja ni manisiwa riwa ni sisiswa harobo risopela handa uingeredo handa ubi ekesi melaga na fanya jena mna muhamada hamada ya fanya swararu mwenye baraka ya ridi hajema bani hai shakarna mnaniswa shenya shahatu hasababu yokaya ariada na vile na manimo biro hao yiho ya uwe waruwa na ngao wawafunga chezori tawao na mtawege civili mtido ya barabu watoto wa virowe tuwaze faraha zifaraza beti salama isokazi ya parokaya bwana mdana obaga tafadhali Ismaila ya kisokaya delegari laba hizo mtanga lisodo roho waina babale nao na zingare bazima na keja mbe sharif keja Muhammad Hamada cheni wakati simeleti swamwe Ismaila hesangu tapalo bulatu binya famba ya wota mezi tarehe ya inga famba ngaritu wao ana kwa ana vanu mrugobe wa Ismaila na jirejete dingoni bwana Abdallah kwezi nanga mtaoze sama hekale chini haku shayo de namne kao ndo likozao bensiweka na makaimu abahari rendo hokaina mresange ngebwela kilo uchende swehena mnayanzao emipaka yahe ingafamba kena kusonzoleha nerewa ni wani masimuna mtala marhaba menji message ujoni ko wangazija okomo na nuwongo wemfomotsi na mpango wafanyishiha wanruwane ngabo mjomani lambude ngabo homjini koni ngabo mumjini fumbuni ngabo mumjini tsaweni waondo wapangiwa nisimela habudu waje warongowe yeye ngujoka mbedeni itike hama yende urongowo bade mnyafamba ili hauzingamanyo wananya yojo anzobe he message ndini ilile bunjorola heno tabite le mfomoti litijeli tambaze masiwa ni guzi la tupambahino yerezonge tawao hamade namna ramambiani
Yerezo ya mze wa hatu itawa. Alo? Erezo itawa. Yabo. Mze watu uo muhimu mwisha ya isimu mjini mmaja. Harumu ya mahame hakwanzao nesela hadisi rako yamba vanu. Kwezi watukufu vanu ekaya ramba nrongo za husu enamna hiyo yabuka bati ujinga haumbe kajazalo etwani batukufu mbe kajazalo etwani haukaya sisi yetarehinga sino ya husu mze Simaila Habudu ikawa hana surno yambao Fabien ahana shabili shambao Saidi Muhammad 5000 akasad Muhammad cheki wadi ajane 5000 shay tartibu ya mwendo wahe ti tartibu ifaniha nao neno tabilite ya Komoro abungari mbao yeshe ushahahe hauka yeye waye yeudivize o mahala ya liyo ya lona sieji ekala wo hutankodo na kabati notable dongo milankodo harumo malazaliho na yeye yehui milankodo yekashiru suluhisha au kamru utendaji suluhisha ye mwinyi au kre hazahe divize yode mana yengarawo weyaru areju bahatu Ismaila Habudu ngarjuwa ukaya usiku ya kazali yezi ya mando yede ado komandeze poto za sima za mamwe na nyizi azala jalawa haruma mezi mine yadungana kajumore masambi sambi hamrumo wandu hasanata hamramene yede yado rongola sambi inde njema wadu bala Ahmed Abdallah Muhammad sambi ikawo o mahawa handani wa sambi mahawa amani na usalama na barnamaji shara ngumze Ismaila Habudu neletengwe lahahe yaliramene wabalenda sambi abundo bahanu kombo ya kwenda yulwa yafe Faruku Mtuje ya ulwa yafe Amada Komiki yaremwa mzinga ye polisi yangazija itolwa mwa siege ze biro zao zirengwa ze prefecture zibadwa ye mawaziri wa Abdul Wahabi watilwa pirizo le jeshi la Komori bajamalibio wa donja kandani izopiye ya dohimaye za nose kijila notable mze Ismaila Habudu hoyi kabati opozaka ujuenda mmala unzuwani kwa ya jombenda bonze hata ze carte d'identité ze passport zikaurengwa mze Ismaila Habudu akwe marumwe marengwe yenda fiuze fikira ziloka pahitwa na mpwehitwa haukaya yeka jazwe ya amani omba abahanu ebeni yahi na ambilasi jova hiza embenrinja abanu aboba de masulaha he yahe yebadili na umma kataha wana kataha bavu kataha mji kataha juhu kataha nti samba jamnika ye marshe ya wajiri makatikati ya jado huza ye ula makatikati bonze na wili we Durkarubir hadwenda ye komande na magwe ya Komoro Telecom hadwenda ye huza haja sambivo ya lawate na badazali haja hasumpia ikililu na we kililu hamana na sambi iliwa ya dunge sambe ya mfurahisha hajomu sizona dungu ikililu zabarindri dokaya yani kwazi la marshe haja ikililu kaja wahia mliva na dene ya kana sambi ya tuwahia mliva ya Komoro Telecom na Durkarubir na mamwe zaidi ya 300 milio za mapesa azaliwa mruma wandu iliwaje wasuluhu pahamba ukaya nga mjohenga rabu azali shamanzo liwe malena hangu hajaka unikwa ye malena Komoro Telecom yaliwane malene Durkarubir yaliwane malene ya mamwe abo yambilasi bahiza le benili jaza abukati na haja yansi abunge tayari ya rumiyo wananyama notable wafao bure watujwa mangavinda habi na abo atahaba hangu komande makatikati ye huza atahaba hange na marshe Komoro Telecom na mamwe ne Durkarubir nguzo wili nguzo magwe ya Komoro Telecom na mamwe izo pia hena mwezi katu santini mwezi hujana wa 20 yaliwao nazari ye notabilite wana nyuho ngwafo Henry watsabaze mija hao waminye mila hao
hamrika ora isikao kajapi hata bansi ya litinza kajapa Rotterdam hata kudume majasi katujwa adamu yenya mendrini au kakajapa roisha avushe la mwazi le nyama laki hada na mila au leo motwa mji wende ujwa jamani senya fwamba hasibabu ikawo imru ikawa jirende ambilasi na ben karja kubali na singar aminio ke notabilite ya ngazija hato walondaye hususan nga mrongozo mzee mwenye Abdallah haukaye na ufahari mzee mwenye ye urongoa sha mzee mwenye ye ujistehi mzee mwenye kajaparongu wansi mzee mwenye kajaparongu wa notabilite sha hajadungule koti no vuhuri wa heambila sinlobeni hajadungule joto hilo mzee mwenye na problemu yahe na Ahmed Abdallah Mohamed Sambi hawakaka Abdul Wahabi yeyezi ya Sambi kautubi sezi Abdul Wahabi na Abdul Wahabi wakayena mzee mwenye adafi Elbak mzee mwenye adafi Abdul Wahab au kamzee mwenye hakana susi yahe ngazija sha hapa shale beni ni ambilasi yahe mwanga utina susi na daula garambao mzee wahatu mtukufu Fabien 5000 mtukufu Rustehio bwana Ismaila Habudu ya ukabtiriminyi nzi ya yorijao haukasi wa Rwanda na mila ye manarilo wandu daborilo na miji ye manarilo na mjini daboratsunji yonru babani ya bukari na ukubali leo ureza birase za hozikiri zembade zujalilie urubu wenya famba kuna shiro jika ya weche na mamjoko wa mtangaju kwa tiradhi haukata mtangaju wiho uhuta nkodo uhuta mushkili haukoi hazaha ho bahasha na andawe mru wapo anotabilite waje walabe mtangaju urengema uwa nyiso mjini hai nabo wende watahale ba afuleo ngwanzo rubuze wo mji mtukufu wa hatu kapitali ya hedimani ya henyafamba mtangaju ya dimani lewo rudu tondowe yenyafambe ya baki karja kubalo karurambua na wende mru wasubuti hamara ya mwando ranguma simuna mtsala wa hafa na hamadi patiara wala wa duniani ishonde sheri tukufu shahaja haruma yenyafamba ya yedimani usubuti wende warenge mwana nyuho wa mji mzima wa kabila wa mra mzima wa jinzima umrende ndushitsohi nruhimiliye mru kriminali mumrende dakandaka mumbohe pouvoir ya kanio hasiba bungonro wana 5,000 na 10,000 namba marshe ya Comor Telecom uminye sharafa shahedimani uminye sharafa shahenya famba rurambuwa si joko renge plasa ho maudu karna kubali yenzara nzori vire wirangani nze burwashe hangu rongolo siasa ya na mrwa manzao kaja paronjia ho mbani mwe mila ye jomo kaja paro jomo kaja paro tenda shere mji haukabila au jinsi mze mbaye Sharif na mze Asim mbeni kwa japaro zembiyo wendawo watambare mji waminye kabila waminye sharafa shahenga zija nize anda nzo mila za hao wajubda finho wadafinyo shawo kwa rehanye politiki neza hada na mila ha kwa ya jwamba Muhammad Ahmada nelibe ya lahi waluhungo meni ya wale oo emma narogo wawendi singa sobeani haukaraguri daraja ya mnamchi tibahi nga Mungu Mwenyezi Mungu rasuliho liyo haukaminde ulo ne hirimu ya kifoma na mjinsuji minde ulo ne hirimu mkalimana hao ya woti sati tunjia iho wewe ulio haukarina ukubali ujoriri jomoleye asibabu ambilas karna ukubali ngarambao stop bakarna ukubali ngari mparao nyinga zijamwende hawinji harumale bunjilio la Muhammad Abdurazaku ya pare notabilite haukama kaimu yoke dotongo anusu vahama bunjilio ya notabilite na manotablo wojo tengua shama kaimu yezitwa za makaimu wambao na urenda rumwenga zija yomfukare wao kwa juremana zijibwe henna kaimu urongolwe ngazija urongoleyo wo mji hitwa na junro kule mfomonti mwende mwagombarane baka mna urenge mila hatu nezengada za hatu mbadili ne siasa hamrikawo kajapa rota buhuri katina tomayolo azio
vanu ye siasa ya uraisi iyo mbali haukamrutenda stehize mila na we sharafa shanti nzo mila osukuraza amba apwera diyo antrapirizo haukaha kana madhumaniyo ya utsambaza ye mila na hunu ngazi jao mfanyada kawaza mfanyada hunu kawaza hena mju tohane mila hao hena bafu hena hinye itohane tartibu hata mji mzima vaha katiba na antikatiba vanu hujojwa wele mfumbili utowe ntrede na maji ya salsabili bahi wangazijawa usomewa dhifa ukemrumbaba ngada na mila mrude ziwa ekaka jafanya shamrukade ziwa hafanya nai hafanya mbabintiti haukea hafanya mbabintiti hafanya ngwendo yalo we yatufanya hata yafanye haukaye mbenzi mahangu ngiyo ajali mwakumeza howe ulo nambahindu ebenge banu mfanyada kawaza yunuke na kalkwili wanradongo amba narishashi ze depansi engeti ndeada na mila yinu ye daule joro amabi ye makadra hensinu wa joro amabi shai liho ya ukanga mregoze malizada ula mwenzani na manotable wa Zulu watu nerumba henga zija na maula mawadini wozo mso afune shio nezio watrahi Mungu na mtume bahiba tinizo mjoka mru amabi shema sulaha hanyu denga dainu nezemila zaho wa Komoro haukalera ya ufikiru kanga mru wao gasaruma majilisi na majaliko na majeleo engeti da mikonti ya shinga zijazinu wazalino wanrahe wa uamutu wa uafe swali wa uasalimu wa uamadagazo wa uowa lonzuwani watowa na nyasi pirizo o wasawa wa vambaza zenjema za hentino wa hanti resident surveye wallahi wajoka gersivili ban shaye amani ya mjilia na rumale tefalinu dabokaya hena sabotoja sezo ya ndongo hunungazija hususan da hungazija mwezi wa dhikiri wangazija kwa wono heze dhikiri mwezi wa maulida haya oyetumu ija wandrungwe ndo heji haya narinjaru mwema shuhuli heni wakati habo ratanganyiha hadini na damu na mila hadini na damu na mila siasa kanauri divize bumze simela habudu weneshe kundi marenge jubaho wangazija mwayuza karna kubali minye ihorendao mfanyada kawaza ekati ndizo wajomba hatu no wazaza hatu no wanasha hatu walobonze wajoja mabinda pia shemana rilwe na nyumba za valeur harumwenga zijenu yomfukari rilwe na development harumwenga zijayinu de matibi zaho wananya salulaya wadeza nao harumwaze place publique na harumwaze foyer ya ukajwa habambabahu kajafanya heni mru ikawo ngebushini katina mru wa humranda zihada inungutsofa bushini shenu lo Faransa uono haya haulo imo o hawongo ajuho banu wahuzu arului benge ngemanga wamba emzo barjo hutsinze biye uje usitirile daho ujobulo wananyu ho wende haukesho sharafa shada na mila juzi mitamihuli ilaja na fikiri juzi wareme wafanya teleto wakautia ikombe wanzo watepare milioni mengo mfukare anabwe seshi ya 300 milio izopia umapesa akalwa maboshoni mwawana yakaula waruma zekesi zamazama yakaula wabo harima emakungumanyo ya mji no wana wa mji nezenyamji ne zitalu na abongabo katiba na antikatiba shapia zoza ngada na mila no mdungano wa kidamu na dini yobwe simela habudu karna kubali mjemminye wo mkonsi uo karna kubali ye utwanza afanye na femsonje na femoto mji na krehinru shitso hinru raye rowa na rekabila mana hao wanzo afanye nafanye mfanyada kawaza inuke na kalkwili ya ulonankili ngujo swarifu ene mrumshahe ne fami namna tsojori rumamenji yaone hadaba ya ulodaba ngujo fanya swarafa zinji entswabilo atoloda honi wanata wojoka na miliari huijerenai yabo bahi ruziyo tifanye hazi
baukana mapesa ulinai hubandu azade hata hulewe yaboruzi yoti fanya hazi watahamanraji bango fanya sirafu neleziwa hata yelewe hata ya mdo hao hata bahizo wananashe yabahize mzaza wendo heji mapesa ati konvinyo na utovura bange shabanu mapesa sirafi katato kantiada na mila she sirafiri shivumbu wao danyi mabwizi wa daula mjawa rumwezi simaza daula ne mashirika daula mwerenge mapesa ya tupia no walwe mazama ya mji werenga wetafada yode sirafi shati damina pia napuwa mongoni mweze nguzo zahe amani neze nguzo nezifaa za bali ya daula ne ngazija ngazijao singa kubaluka ngabo harama ngabo depansi shamura atiri hadai amtwaba nsujini banu wanamjiwa trapare wanamjiwa wahalapitali wanamjiwa wahajumba liloko mortelekomu naria na kanal plisi wawaha monogramu wawaha ngiyomeki wawaha majumba hunu hata na nzia na biblioteki na yo mapesa andana mila haukeba nwengida ya dayajane yotsinde ya leo ye kamruzi mshido mjini hao hauzi mshide ya kila katu shido develope habo watonda mkonti wa kimiji lazima be adagio na hasara ngiyo na isirafi haukaya kamtina hata development shasirele wawe mana development hatangarito wao bursu reba hizawana wenda bonze mwendo universite maudu waje wa gabilentinu no mji na uona mji wada na mila za sedi wanoa baba nezikauza mji yo mapesa la warumwa ada na mila haukamsa ada na mila alata hawe kanja arumwa kesi ya lebidi ya rumishihe daula wofanya empo hena mrendo dahoni ujokorumia 10 milio na towe 1 milio ya beho trezor ye daule hundre omjumhun kangwaru mo miliari shiwi jagamisi she daula ne hundre ye meri hundre yonde heli mpau shoka ngabo isirafu emi mohanu wotushindo jikontrole utongo wandro hifa no hibaze maliza hatu no ujikaza mshahara mnene sindirabidiru kontrole nyimlo wezi shatsinda asiruma wesha hatu ruze ardiza hatu no fahara hatu haukasi wangazi jawada na mila sitachoshe ikangwanzo kemchoshe uze mila urike hambali urenzi hwebe mapesa hatu nurowa na nyasi hitso yao mze watu simela habu nuwarombi ukastop bakar na kubali suije ya mwiso yesana kantishi ndi osiku walewo yini wakorawe na Togo ngarilinda wa Egypti emfumraru kamgwa benze rundrane na ushinzi insha Allah taala shara nzare shelezano kawo mpira unuuja njaunjia nti jonjia tsambe mbidi obondobo aitikaka ni wamba haukashinde shari tsanganya de sport shinde shari tsanganya eshaka shari tsanganya de mila ne dini njema amanirakaniyo ye mileranganyiwa ye dini pulwa pengwa ya wemba rongo nzima rabakishaniyo ilo amani rito wauze susi de sport hususan do mpira wa mdu wa hesalakanti hena mkomori ngujihisukaya esalakanti iyosa wanlo jandolo hao rengadui reuti adui rewanzosi pori reutsu yanza reulo azali reulo kinyume shari kubalano kabada ndebera munlo jimbo la toifa de salakanti haukende yaritsanganye masiwa yo mane yakamdu angale salakanti ngasina majueri wati musita wa maore yode manaramboka ni wanrungongo deye maore na mdwenda hadusma haukebera muyahatu mongoni mwei wa hifadhole wata washinda Togo wakawana wa maore wa babao wa maore wa zadzao wa maore ngabo wa maore boko wa husuhununga zija nzadzao ngazija o wa babao ngazija aunzuani au mwali yawo na rubenda amba abiba ende mbango yari tsanganya de sport abwe natsu kwanza njiyo mpira unindri ntijonja atsamba nusu tiranti nusu sha rifereshe yesalakanti haukaka watu ujwambe salakanta hahe hanami haukala Baraka FM rifanya teleto rirenge maunsiye rifanya mapesa atuka mashashi riwengari loloteli
so ni mwamirabdu ne matreneri ne majueri woti pia wako hotel rede reverse ye cheki hate cheki yo wefanya banderoli ela Baraka FM yunishi ya ruma ulemeo ribale majueri wao rijana onsu jini lalo skwa koraona gana waja banu wabahwe fatiha wende wareme gana mesebala enzero yabo ndwati nsomesa la kanti beyu wa hangu shema na raba panzenri dukarangu Muhammad Seduf mani hainjia esala kanti andi sopuhe jirma haukaze terezi wolo zenkipu aringurengo ena kipu 1 million hadi wazokaya karitina haja hokeyo corruption sisi Turki Salim ngarikubaliyo kakana mapoto womanadamu karjamba kajala womanadamu shamru na tsola rali kume ya saze rali kume imajeni na tsoka hashiri wa sante ya ukabanga bonrogo zenkipu zijisantata watisukangwa dhulumi wao ezi wanza za spori zifanyia ewa webo Mohamed Seduf Mani ikawa we mwana wa Salim Turki ya upanga aja ya unika ye plasi hiyo baada demisione habo Rais Azali ya mto wa yene waziri wa sport baada Raka Mamadu wondo kweli yeterenda hivi weta griashi yeterenda hivi weta gazo yeterenda hivi weta mnara dokanga una mapesa ngobo wanru noni kankipu yafanya kipu wongutwa na mapesa miji ya hatu unuha na hari sinde mnazi wima jana mayele wotsu shinda wawanika halafweza jirindri ni wa Komoro dukai raisi wa FIFA woyimbushi ye makamu raisi woyimorisie ye morisie woyi makamu raisi woyofanya biashara ye na Mohamed Seduf Mani yakaya nenterimu ya rege badala ya Turki yofanya biashara ye naye leo mwe komisyon ya mahakama ya huswe spori wamsanctione hendaruma turbinali ne yokaikiri ngoma none mrumshaho umnike twalaka urambiyo directeur de turbinali nonga bokazi ya umbiza ze twalaka zoka zebe ho turbinali twalaka zo zoni kwa kazi hauzoni kwa mbaba hemrumshe hauzini kwa shefu wa mji hauzini kwa dhamana wa hemrumshe shazo kazende turbinali iyo sawa na federation husanksonewa yokeja husu penali nohu tirwa shonga huendata tsainu husanksonewa hutolwa dharura hukubali ye raisi mbushi wahe FIFA hausubia msanksione ye federation msanksione zenkipu mja mfanya raporo ya nrabu ya ukaya ye komisyon lobanu ngefanyo mapoto zenkipu kwa tsoambilwa kwa tina wonrao wawe FIFA habo yakawanandwa korupso wenao rijuwao kanandwa biashara wenao wasijine Komori waisanksione wazia msaada iko bidike wa mwezi wunu baha biro ya nyumeni ivoto raisi hubuloke kwende hurenge tengwe kwanzi haruma listi rangu shambro de commerce rangu tiji wandu walanda hubi wandu wa spori wandu wa miziki wandu kwa tawenji wa hawo woti wa domeni ya sport kwendo warenge wanzishweni ke FIFA kwamba wandu wanzao ye makamu raisi Morisi hasieje hakubali heraye presida wa FIFA mbushi havalido ka wende mnamwana hao wa ubaharao zaidi ya 1 miliard ya kaubidi jezi lekeze yetere ya futu ya mtsuje netere ya futu ya fumbuni netere ya futu ya mitsami huli ze gardeze njeziwa 1 miliard ye bije ivotewa yitilwa ruma ye konti ikaubide mapesa wende ya rengo ifanye yetere ya mtsuje ifanye tera fumbuni ifanye tera mitsami huli ohaminya hulekeziwa negazo ila mapesa ya bloke wamba kamnojo ya renga haukaya ngammanao ye Komoro ye federation giona mharibatu zenkipu zitambaziwa kabati amani le fitine lolitia ye 1 miliard hiyo itolwa ho konti irejezwa rumwe konti ya FIFA yabongi yo hame Komoro kwa japaro tsaha msaada waziwanza bai waje wonde 1 miliard ye 1 miliard yo bahiri fotoha
yabo kaba nuja president wa tayara trape 1 milliard hiyo anu woro hombi iyo ni yambi yayo marifa mashashi hauka kutine kompetansi ya ukana federation gawe mneja na ulona rohombi na wewe moto mtiti darenge magistra mavuka harenge wanreni mwanzani wahe wa biashara ma businessmen hawanike federation wa FIFA wa valide akwende mne dondo ha FIFA yode mara tukirunji sport ili tijonja rambazinu ridekuraje majueri na inde legashe la hatu inde petroli ya hatu yabo kwezi sedali Mohamed Seydou Ousmane sikar jamba Turkiye mwema karijazamba kajaranganya karijazamba sheki pune kaye emasulaha hense sharafa shitira jedingoni uzimara parisi hana bane masiwa yomane utirubuzane tiyo lata emilia vaja materiali ya sport ya luaru mwa kontineri yabo ya kaubi DJ Salakanti wa vaye ini kwaneze kipuza de ena materiali menji ezinruizonga ziwolao yabo haukaya kabati mru wa signature uka suspendewa ebiru akawe suspendewa wehantu wa komisyon ezinru yizo ziwolo ikafarudhi Salakanti wende wafanye command ya tenuaje wa vaye zanrabo unike mru wa business wa nrabo ende aje na tiriko zanrabo ne materiali ya chunga yoporo aruma kontineri zekipuza 2-1 zekipuza 2-2 Salakanti materiali yo pia ngawo lawo yabo hakaya ngo emana yadho amana utolo yambe minsula wabanu ilobwizi yabunge na kahundra shaturkiwa ya serewa hademission ekanu wajoko rudiwa mtahaja rejei shahone soka aminga mtrao ewe manoto anzote unkoti marathayo hanyu yabo hakikisho hokaya ngo ulo kutine competence ngo hamwa Salakanti yode mana ratunjia yespori vanu hena ngozi chokota problemu aru mubzima mbukabezorenga mikro utijonja utowa faraha kudekuraje wana le wanu wona furaha yinji zinambao kwano zitwetona ku iminye ye machi Egypti emadhomanando wajo sanctione waelewe ya ukaya emwidzi ufanye mahutaji yoho wanansi na muaminifu mruatona bundo hata mbaala mahespori ebakeri bwidimfanya haukeri mwadilifu tina marifu ilo sual haukeka mduane jirma yaboleo wenda Togo shata yuate machi ya hesamdi na wezo kwela nrumbo endao shela jirma ya ufazara ngwero poro ye maorazi ne mjuanazi ne mumalazim itoba kisha furaha ya hunumorodi bahi emiri ya verika hunu ikaupulwa maparleri monziani zifu zekipuzi dekuraje hadhulu marangulo yabo wala baziziwa woho fomboni ngwanzo ni kevol kabawe moroni bombo njemo wabo hopwe huja urejezo adingoni huram ani ngawe na fikira za kitoto hamati mru ya somanongo ya spori ngawe na wandu madhamana wa sirkali uwanikawe zenkarwa ngawe madhamana manene wa mahakama uwanikawe zenkarwa ili waje wa ushangirie huja urenge madhamana wa FIFA ne ma vice president wahao wa ukorompe zentizaunga zenda wosoni tawe waja warenge 1 miliari hiyo weza ngwendo wajanisize eshiwanza shamtuje shifubu ye projet minyiha ya fumbuni ye projet minyiha ya mitsamihuli wazaliwa projet minyiha ani uojinga ya ukekantushi hundra mitsinde ulobanu ezingrizona zende pobojo uojinga na ubweze na ulaba wahwendesa weti daba anideze tobia zoza kijinga na ulaba shatsindawe ukawe husomo wena akili shaze tobia zende siwawo zoza kijinga na ulaba yonja kwanza nzambe yosawa nezaji ransambu na hahaya natu kubali na piejewa na kazi za mru mikro haukaya wandu alona usilinyo wa ile haziraso manela sadakim mruvurie utambe gwendo wauzise alawala liwehe litankodwaro mwemiji au kalotso sumpia haukajuzi hahaya na antabwa kaushindana rowa haha rowa antabwa tobira mtujini wabalazo nde na zigongo heni wadzima watahoa na nyao
yabo doke yajo wazingarabo yabasulwa yabo balansa mbulola nsujini ela haha lola nsujini yabo mru amandasi yeukana harihari yatijotankodo haminyo dzima nemijahatu njenjia yabdala urendeje diti vurudara sindoka mijahe tsandra hatezaji rikoni zagazo rimata uvuhuri wa usiupuha ritijwa rengaradio raba yewe lejeshi ngamfanyo na hii vahemru arwa kupu hule uloshindwe ne pa ebenge sinongo za miji na ndongozi jominye masulaho wa Komoro sikarinja haku garinji yao zedeka za mwisu kwezi wa Komori diaspora hele ukaya nga mambo Mwenyezi Mungu ka mimongoni mowanili yao ye diaspora ni wakilio harume Facebook FM hambane kautila amin ragundo bali hangu ya ukanga mjohufa hauhaki na utowa udhulumifu na ubama ye sharafa shaheberam nele jimbo la taifa ekatende kinyume ne ahadi hiyo Mwenyezi Mungu na nrenga dharuba ntione zenjema za hoa na hangu kwa ya jomba wana nashe na fami na nambilwazo wa Fatiha Mwenyezi Mungu ya nrende nkuni za hoa jahannama nike mongoni mowa joka nkuni mina Firauna rume jahannam ekati badili ye prinsipu ya uka ajala rumeti inu wajiridhuluma asibabu raha ya duniani na mapesa poshoni nsoneze njema za hoa na hangu ngamombo Mwenyezi Mungu yekani foni faruma mbana ho watona henti inu haukaya inunti ya tengwa no baba hatu no wazaza hatu wariratiza abantu yainika madhalimu rilona mbudan kuso ni Mwenyezi Mungu ka ekakarja zamba razibadili rasubutira fahizo ejo hujati kemfu matso yarengerele jabo wataho huru unu wabidu rengwa rele rilo haruma tabiri za makuju na wandu ato adilifu watoma kompetansi wa uruma walwena tete vidi watona wengwe warahara watona imani na susi shade mabosho hao na urenga mapesa ikawa tawehifa kwa no ya balienda ahira shawaju ya renti ya rengwa na jena rweze konti za bonzi haukadhwa limu eshitolwa no lemengu sera yeto hula zemalizanyu pia hata tahalilika mnovuri wazo nga jumtani mroni harumomro wa jahannama haukaya hena mru ya dhulumu taifa la kamili le taifa la litoradhi ngebidio msomo mzijua hena mru ya dhulumi wabala ngebido umjio dahoni wabena mniswami hibatu dhulumu nuswami hirangu nge Mwenyezi Mungu ya ukubali au kama Mwenyezi Mungu amba ukaya miusami hile kosa laha angu na mwanadamu mujua msame kansa shale kosa la mwanadamu na mwanadamu mpakande mwanadamu lawae minja mswami hii amjozi dai heroho houlime ekeja yapi ngamjoba zapi shati na utola leta da jundu amba alhamdulillah bai watine jibu kari na ukubali lazima daula ya uhaki na sharia na mila na dini na mipaka ardhini haudafi ule jimbo la taifa ne beram kanore jedingoni eti kwanza nambe mfomoti inu bade notabilite ngona nao mashababi wantujini ngome warenge azma mfumbila rumasararu walalika baadhi ya miji ya hengazija hamara la mwando hauke miji majana mararuna ya hengazija ngalijo urehanya ela mwando ngilo nsujini ngalijo fanyi hakwambani ngalijo fanyi hambeni ngalijo fanyi hamtsanga juu ngalijo fanyi fumbuni ngalijo fanyi hekoni unkazi tini mwashongo mitamihuli taweni jomani ani hemi jatu yengazija pia mabunjilo yaru jo yandis shale bwela saya ngarilandi sontu jini ngome emfumbili sayara rilaha zaidi ya mijito mishasha hengazija ukakaroshidari walahe pia ngarindawo hetap arjodola hanusunusu mashababa hengazija ngari wala hao ikao risari wanzishia yemiji kao ngarandi sao ho wapara rijeri twaliye namna ya urejezesha rafa shahenti ikarisari pare mijahenga zija ngarijo pare mashababi ya wanzuani nusu na wamwali nusu bali nana maore wa lobanu
hawa jotinza bie waji rijeri reshiwara shakishabad jumeza abira rilate rigabili horendao haukaya karti tayar emaduhuli mshinzi ya gashe na gazi zijao rijeri rendehe jalibi rendehe nezenti zitirwa ufitina ne Marekani ne Mfaransa ne Mrusi rejiraruma tabwa kwa si washashi haukale gashe la hatunde amani de mila de dini de sharafa shamdungano na mwelewano yo de petroli ya hatu shati maduhuli mshinzi ya mapato sisi mashababi wansujini ikawo tsambilwa ni wakili wa ushababi huo rizabe vanu officiel hena mjiritsojo ulaha yabo karija watengowa haukakari na ushindo mjansujini mashababi rilahe mijahenga zijapia haumaudu 2000 jaijao garanzori laho wanzwanino wa mwali rishinderi walahe pia nusu yabo limbwela saa sisi ntini movirilizi waho wanama baada fikira razi fikiri rifikiru kaya ngebidio ribwebwela saya ridona nasima shababi vati na politiki ranguma journalist ranguma raia wataalamu wa utamaduni walozi walimaji wazizamihono wanazioni emijiyo hena mjabo ngwa jula nratsanu do winji mnagari rijeri wona netsujine mfumbili sararu riwone tartibu ya ugabile komoria hatu ya leo na maudu hautamvu ye diaspora ya utamvu ye manotable karitu utamvu wanra siasa ngaritawo mvu ye maudu hatu yaho wanatu wa doshomaji ngaritia mvu yaho wananyesa dobonzeshe le returu yaho hoja banu watitsodo jamakie sibai shawa jokangwa una taifa ritie mvu ye mila ya hatu ne dini ya hatu ne lejimwe la taifa ne berab ne mipaka he ardhin rijeri rongoleye maudu wedo jagashe banna gazi esi mashababi ya hensinu engar jokandu ndi haukawanu warumu tsawanu warejei ngwanzo wafetishe mashababi no baba hatu no wazanza hatu ne diaspora rijundra ruma guerre civile haukawa wesa watumo onela dhahe hensi esi si mashababi no wana tuwa jao eto meya atunda hii lazima zemfuzilo ne diaspora bonze wala kwa tswani lwazenza hao no wababa hao wala ngwanili yao ye mipaka ya he ardhi ya hao mwananchi ye utedamu hasibabu nde ardhi yahe mwananchi ye utadamu hasibabu nde dini ya hahe mwananchi ye utadamu ekebera mwanzo esebonzi mwananchi ye utadamu ekale jimbo la toifa la nzoli vangulwa mwananchi ye utadamu ekaze na saba zamila na ada no mzungulio no nafasi ya hemaraiya ngwendo wakazwa bahanu karina ukubali wandu mabandi masase makrimineli warikadamize zao zikirira ngujana nda wana wao ze Rwanda zilawizo ze twabienda zilawizo wo widzinda ulawuo mwendwenda ulawuo kabatata mbadiyo leo waja wariramene waritarumwa corruption waturikubalu kaijoni kwa ralishi watu poshoni ya wenda ulangendao na wena usiku duzeni za miliari za wanadamu walobonze wasomao walwa shomajo mijini hena usiku milioni za wanadamu wasoma rumazeli koli mshinzi na utimizi misongo ya universite kwa ashomaji ziwanda za hazi zibaya hamaesha ezirupyanga zikomando bonze nrovi ketsuli mpakanda bonze majimbi budugali kartswambe zinene izo ejo zibadilinde shababi mwana mmena shababa mwana mshe eleranda yinu ili riwavertisoka madhamana wadaula shababi mjana uongu wonwezi lo Marekani zinkazi mtama bwibwi emlewo ngo mjini hawo nguonona sonzina jafarahe lona sonzini ye mwana mule mengu mlewo ngutape interneti harengo mshahara wa rais vatino kata ye trezori ya daule zijua leo mrulo Marekani ngamumono nguniwono rirongozane lerani yowiyo hatanga bandu wafanyao zina rumwa telefoni zina na ufanya dola haruma telefoni na utowa ndoma wandu haruma telefoni intindelera ya mwana mkomori rijeribali wa wakata msefu mwafefu na sedali mfaume na masimu na mtsala na amadi patiara
na mwanzodomba na madaba ako ikoni hewe garanzori jibale sawa ya mabonde na ziko izahami na kabwa za minazi na huni hanzungu na makome. Iyo ndiyo shababi mlewe kawangu homwezini ye mwana mkomori ya timbize jashias la wallahi yo juzo ya amini mengo mfukari karejeze prinsipu ya tudingoni na rifaha fule remani bil dezeri ya zuma ridorondolo wa minyongo na nyivuzi zetilwa ruma nyungu hantahara kanga sina madhumanio ya utimbie daule numbi hau ya umhadaninyi wa komor mshashu josu butala beshe labo yisho haukapia wa komor o winchi wa hao vanangu ambao shezilo rohoni hau kwa tuzitowa singa sitayari rirondolo nyivuzi noritirejeze prinsipu ya tudingoni yo amini yo kejamba maudu karino sutenezi la yekeye zingio na mwendo mwema ye jojaban haubada ndei haundei ngiyo na mwendo mwemezo rambao zibadilio yo hata Abu Jahali na Abu Lahabi wasojo twenyi owa kama kafiri watumba mpaka miti kafiri mi mwanadamu singaru wanona sistemu kartina rohombi ya mru na shamru kwezi amjo risamihi rumeze dakane undansanu zabaki komori telekomuri warongoza kwa jakupe ngari shukuri ya Mwenyezi Mungu bali karani wena mlajao bambe sempa kamdezo ambavi na weti mazoe ya hatu kwezi ngaranzori mwambie ninyi mlone daula ya ukaya efe isaini azaluja na wahindi juzi hujofanya senario haro wahindi wao wajo wa develope Komori na abwe mazo ya shikomori hena mrumna hii hawena mrumwenza zisabuzie tsomba kodo emnaharamoi mhindi ani mhindi uwende mfano muyi na tumodi wamrika wataye kanza atowe mbahinrofu ni hahe yode mana boko hena mrikawe yenchurwa yekaturukuto wa zaka na sadaka yetswaba kodo besemnara moyi muhindi alafu ndo arenge vijai na Dharmendra na Gabbar Singh na Zama na Jangola wendende warenge na Jimmy na Aje na Vije na Mahamudu kana uwabaliyo jaban na Samu ijeke haribala ngorishangazo ngabo mnayana muhindi kunoja tatindi uliwale hansa ko yajwambako raili na wawanu karinola wokomande tama na tindi na nrovi Dar es Salaam haukaya ngofikirutu umereturu ya hao kaula tamenji shenge womru aminifu kujajwa sagira nzonjeze mahamengo miraru hamru walola kume waruma mfukare peplu ndo wabidi waunike wanjomi jinu wabe na rehetera isiwo ibanga monao benge wahela pitale marufu huyandi sarangu moroni yabo hata huenda mbeni yende yazungu sata ijefumbuni hata yenza yobangwa yende jikunzi yenza yotini mwapanga ijeranda ndrabo yende mvuni na janda jadimani la pitali hena mru yondrefu ko yabo longement na mapesa bure yotinde jo sababisha riremekoti bahari nga sina development la pitali na hundungu aralwa ohitswa wanangwa wa chômage wanakwatsu soma kabatata mahutaji wa hensi yotinde sababu bahi kabati kriminalitaru madaula ya njaba hanu haruma diktatur wako adilifu hauka diktatur uwe mhuwahe yehwamba guerre civile vanu hundu bahati na tena hundu bahati bazali uhelela miji mafenya hurahitso utowaroho shawallahi engeba lali Muhammad Yusuf hafapirizo hawisufu atomi muhafapirizo hujone ajali ya hawe katinda wendo wana haho ne famia haho chakujajoro wana nyasi hitso rube nafasi vanwe manale wotona ya letani kuntu turada dabo yakaya hukorompe ya mijahatu hurengo mashababi wankili ya marifa mashashi wani kama bande za mvinyo wa ureme makoti hena mruabo mwezi ngomtinio 75,000 ili wadiwaze
emesha mai nezetabu nomro hitsora wao shasirele wao wendre manzima mremo nzima wenro hitswa ngamuliliyo wewe bahonuro hitswa vatina matsatsaliana kakena ukirujirende criminal ukauni kwa daula mama mitano ufungua jomba hatu ufungua baba hatu uwo na nyasi emabani haho wabambaze uwe mabani hatu wastarabu warwe hitswa uwasowa tela jolingwa yabo wabadila mabata sardine hamrika wata wajua ujikazi za 17 milioni za mapesa badala yo kabuli wa 7 milioni hufanya 17 ujihezizo mweyeni ebona fundi yalwe jihezizo mweyeni au fundi yewe henjezi za yemnashono mweyeni we fundi dhuluma fundi wa jiheziza mweyeni nyima kriminali runika daula ngawe na kofronuar fonuar ngawe na misafara ngawe na paya ngawe na mshahara hena usiku ngawe na 2 milioni taoposhone kangwendo nzuwani uondo ushashi yo 2 milioni joni balia mahamili mimi 2 milioni mahamili mimi alafu we 2 milioni sukudima wendo nzuwani ngwendo msafara wala renyo au faranso bale 50 milioni yabwe fo nuari yaho ketsu dhukurulwa lepala ho kaliti yabo zeba hashoni kwa wabonze kazi japaro njia watsukinaya alafu jodundra menena na hindini shanga sina ruhabi yao bwana rais utitrawe so sanata utitrawe yabo wanro aho wake wasindivu roho weme nrati trawe basi ra ugabili karitsu trawe hasivanu karjarenga japawa entsunkutiyo nge jao mrati trawe ba ufikiruke mara ya kwa nula muha mrati ende ya ruma tretima jitoka nge mwade mwanzo wa juswe servo yabe mwana mshahala we Dubai na hendi aje karjatri ya unrongozo kamra jajita waduka ya yesukari he ya halafu servo wengwe unja masaha naje bafikuru ko wana ziwizitsanu na majana matsanu wa watowa hazinunda zimfukare bafikuru ko ndo alango tolofati hoke namo owanduza mutu owanduza feswali owanduza salimu owanduza gazo owanduza watu kwenu warenda zirewe na madina no wananya si walo pirizo ne madhama na manda wa watra pirizo no wasa watra wangwa hombe lawo duwa nzeb afangu henzo yeulo na mongu uremo duwa ngofadua kuna timize manda yora weje juhamo hafatiha na bujiza misirini na gasha msihiri neze fatiha za hemesilamu wa Komoro vati notaze mvuza huwa Komoro haukaze mvuza huwa Komori jila huwa Komoro ye forso huwa Komoro ikahu andisona wanazoni wa juha wanraza sirikali wandisorambuwa mashababi wandisonana notabilite yandisonana yawe kiyamaho yimi karjamba ufe ye kiyama yaho ya yezi yimi kakujabeza waratrape haraka utone zijirio Ulaya utone zunro weno wanraho la shambe sebala ngwanzo mtolwa roho mremwa mizinga ngemwele okaze ndongongizo nziro hata abo mrabu wa ukangizo nziro no kutsuja thauba yende ya Firauna wiyo mpaka lebala lujali tohuja emajia silo nkomio ngeuhabili mtumwa Mungu wabe Mwenyezi Mungu kansami no wakati hiyo c'est trop tard wakatera iya wesa wandisodumizwa maulidani wadisoenda juma na nrojo hawenda zao wanruwe wonatsongotao wende bonzo bambaziwa wenjo mijinatu bambaziwa nzuwani hujaze mizinga hata iluma nipili urenge mapesa huwa Komoru tsoka juma uchuza no yaba wandu hata buji toshulo jana buji indensa tayata umru wa jahannama utsone biriti hamara mwando umru wa jahannama watawabonsi juu ibiriti maadzi ishode mendra tsuparota wabanu ibiriti ngisho tabu umru watawato mro ebantsindembe botsindo mro badi banu weshani shangari uhambi yao manari bwesha shampuma libro ya lwamba kiki brosheti aba hakutushiye di asiduko ngabo tsolari msedia sedi habazwe hanya ni mrumzaze chip kutsumwishatsena embe seba natsonja rumwa bandezi la maore hafunihwa hamizwaza no abona masutu lemsedelo kutsulishi hanya mizo msonko ngutsonwa njizi ida rusali zibobobo hunata yesorvo ya henja masaha nge Dubai na hendi ngutsosha nje matabibu ngabo dhomana moduru karubiri yabo ngwendo akushubonze Morisi
kushu bwa Komoro ngabo dhamana wa ende hatilwa rumwa shariyo Dubai yabo ngabo konseye ya nomani belu vanurizamba ngondo ambuda nne ema dhamana serse pia AVC waranganyi hema military AVC ema hakama AVC amajimbo la zao la lwamba tulumondi kadavre AVC izo pia izo fataza misirini na buji na wafua wauwa wahenzao watohuba nafasi sharombo Mwenyezi Mungu wanahaho kwa ajele ukafe swali sawa na Lukumani salimu yesa wana Fatihi halafu mutu yesa wanola twabibu ola wobo kweka lonje daula waeleo kaya gazo yesa wana ilhamu mwana haho engenda wezu hunrujo ka sha mazo yao ka hurenga apashi humtowe vazi ya humremeze buni humtaruma kapoazi humzunguusa no wafumbuni ngwa hali yao tapiruju uwo mwana amfikiru kabala taye mwana nya mzemu nya habdala no lewo he mingure mo makoti indenti bakwe marongo wetu ambasava na walango ufo ujwa utasikuja lambani bomze yabo dahoni jewi sava na balemrumsha katsula mbahindu balazenongo je sava na baloha nyunja mndo ngende za je daraja yino ko rambo zirisao na zijisao shari mabianuka rangude mfumbili jao mashababinga rona nao wahenga zija nsujini vano rendera toalie namna urecuperenti ya hatu ngojwelewe mfumbili ni arme ne mahkama wandusa nambale suva magi mfukare mje mriveye mwende marevuriza ruma la kavu shenu ujo yabo natiye buibui yavaye ijabu ritimrambwe surwa mandakarina kubali ejuji ujo subuta hukumu mrwa ruma maandamano haribanu rimrambu wakawa ejuji mfulani nyoti pia ngarabula nao mijini karina ukubali mribalilie unafasia wojitamuka emoroni yo hatu baada nde mfumbili ritofanya lebu jilonsu jini la hushababi bahinga mjwamba rimwambiani ni arme na mwede mwakomandezia si zinji shanga jofanya bunjili yobo bajanani karjofanya bunjili yobo plus independence ngasi tayari zenti zabadiliha pia watola wafidia ngarjo la wafidia au mla wafidia shaka mnori balilo nafasi ya raunde mfumbili jao baada rona naripanga rihadisuka ya karna ukubali demokrasi ne sharia shirwarilwa no nafasi ya wojitamka rirumilwa diktature bainuti ya ushababi side mawaziri wa maudu side madirektera maudu side maguvernera maudu dasi mashababi nyinyi mahamengo minena mine mli azaluru mfukaro lelakume kunojo rende makankr ule wene fami no wana numjaho ne kabila aho no wanzani waho sisi udore ngana riali webe mashababi wanarani shirina ngebadilio emorona hatu sisi ndo wandu walwe maopoza walwe moroni yao watosubu twanzi hatirakta tomangwa hao na watahale ya FD Mustafa Sedi Shehi bakama mercenaire hatodore ngaze tirakti yetatini mwami wangu hawere leo kate maopoza walomoroni washinda nawe nezi nyide mwaba we mafura shengeti ndizo mratso jona mnarangi yanzi hopando jukanga mkozo mratso jona mnatrak shahata maopoza walomoroni watosubutu hadisandro ararumwadani hao shabu wajorambi yende mbeni bunjilioni wajo urambi yo wende fumbuni bunjilioni warambi yo wajensu jini bunjilioni kapitali ya tusontipe wajo riparamba itsonda nyi wa moroni benso nafiki nzondrabo za hano bari mrabu wani ngamanzori mtsasheni nyi wa moroni tena itsowo baruwani mrumduhazi yafetishiwa ni sirikali mrumduhazi atalemewa wende fidi ya hema shababalo moroni shema shababalo moroni ngwafanywa misafara wenda Dubai no huja halafu weja webanda wenu akafe ho mijini hatu stop shibani baruwani mrumduhazi stop karina utumia mrumoroni tena arina ukubali ni warumarume daula inu mtwanza mpuhe mvubwe zaidi ya mahamengo mine
na mine dhamana mwazirenga rangu mkolo mwanzawo si mashababiri fegere ngekazoba hanu narjo sonsi piarani lensi na inti ya mzini niya tusonsi pi sino ngabofega fubu haribani ebengele bunjula mfumbillahi mashababi wahenga zija riwapara unsujini rijeritwali zesilisi neze buni neze mkondro zare mwishababi mkomor garindora zito edemu yatunge juktira mwazimo nziani sha diktature karna kubali ngari wambi yao bwana Mohamed Abdu baru ngari hwere yao Issoufou Djihad chef de armée ngari wambi yao Ramadhani mwahe gendarmerie procureur general Jaye Sheikh Salim mwahe kurdape na Nurdin Abodo umsafaratsa uongo jao umsafaratsa uongo jao ze pirizo na mzilekeze zikezi njibata sari jao ushababi wale ontindo wajana no hatem jana towana na bubdenar fatuza ko muramandasi karna kubali ngwati teze bakarna kubali baada nde mfumbili jao nsujini banu mashababi wona nao majeshi na mje bari mlindaoni na mje hawinji na tena na mfanye suva magizinji mje bakarna kubali ritilwe teani hamado wakatenga zijaka urengwa mpanga ukamwenza mvude mwinyikazi karna kubali daula turengwa utaji ni mamafia wedzi waruma jana waruma juzi marudi mwareje leo mashidana wanu mwarenda mama bulu karna kubali si mashababi wa leo tinde mashababi mafukara wanai wamremaune makoti sha daula ya uhaki system ngebadilio ye wadini nguko wadini ye wamila nguko wamila wa siasa ke wa siasa komersa ke komersa ye footballer hena mru ya kene domeni Mwenyezi Mungu ya mnikayo ye aminukendi yona nzoni so shapanashe ngela wao tubana nsuzi zatsanganyiwa na mahande roviti zindi kabati panashe bonsi juba ntsena hena mungu jodunge domeni ya sinonga mjorira mbuwa nyika mja kuamini ya ukara isi mjenda tabaliliwa na tika mfumo tiko mwambiani ukara isuti pashiyotawa bakuna unjia msujini banu kuna unjia homijini hatu kuna unjia waloti taopashia awe labda alamtala bainga ruhambi yao raisi warengenda ulatu otaji wene shetani amjojo mnirenga tama hishirini kota shanga ruhambi yao wene mabandi masasema krimineli mayahudi mavoler rimwabenuka baada ndefumbili riwona nao nsujine mashababa henga zija jinuwe bata mashughuli kujanja mjini hata jumwa kamno swale mjini ndarenge simela habudu ne mabandi wa adana mila wa huzemi haruma neze joho neze jagla wa utedeze wa utuwe mjini hatu kivuriwoni kwa mjonja mashughulini raguma direkteri na mawaziri na makonseye gamjodo lola na Beth Salam na rumaze biro za serikali ne mabehewa kijeshi neze turbinal shatsido mjini hali auke people ngwa wenji hanani no wenyi yenti dasi people kasinde rimli baoni ze empoza hatu ndezi mvazaoni zimangalanu wadi zimsomesano wana mana mwanzo mdori dhara usi people indri si mapatrua hani yetwelewe sharafasha daula ngujwelewe safara loim owanru wa mremane makoti namla yemje batas namla yiye mrati do bandaru marezo yerongoa namjerido gabilano mijini barimi na mje mtsido banda mwerengana rezo ngari jowana ngari juzi mwamba ulaya mkota wa mrende juzi nga wamba ngamjombali ya wanru wa jo mijini mkota wa mrende na mje bari la iya lewo gunji na gunji intiger civil yoritsa hao lejeya wende se daula ya uhaki na sharia na unafasia urejeze sharia mshinzi kujarejeza zenukto na unransanu bahingo joone nsubi ngejohekeza ensubi ngejohekeza mpaka mrishindi au rimshindini no ushinzi ngo nasi diaspora obanu mwalimba banu ntirejeze banyide mwari tamvu nyide mwatsongari tsori jedi ngoni baada do uhuru wa Komoro danyi msoveyo diktaturi mwitowe banu rejeze demokrasi kwezi ngarikazao banu hena mji
ritojo wahira ulahaye mfumbili ngarombao Mwenyezi Mungu mrisamihi haukaya ya mfumbili rilahawe mashababi karna ushinda si mashababa nsujini rilahemi jipia shaheni wandu watu wahiwa alaha na wele ukanga woturu yabili mrati juelewa nai ati juamboka ya valarite nguwa haukali mbela saya hamara mwandu shababi waye ya jiparao batina mrasi yasa inumara mwandu arume tarehi ya shababi ya junjila waye batina mrasi yasa iliritwa lile maudu ya hodho amana wahatu ritwali lowo ulwa wahafa ritwali lowo atolo hazini ritwali liye la pitali nezeliko liza hatu no wana walo mashomer no wala bonze wajo kwanza wareje ibani no wandu aduhazi walo ulaya wajo korenga treti watojo shinda wangu wajo ulaya shaladhima wajebani haukoa zezatu no baba hatu heni wanzo alo karibu no renga treti ulaya ngutsore mwasindano abezo arendo erewe ilati joganye trete kahafu waoda uri wasikini yao maudu wonde makazi wareje na yo utsengwa nana Adam wajwe tsenga dasi o wajofa ndasi o wajoka wanono ndasi bano inunzi yari virao nsirongo yoshangai yo kangojo fa ngojo fungwa ngojo lwa yonde ideology wanu madhali mwadongorini ya abopa wandu ya dale dwenda mwemweu da insi serikali fanyo mtezo ebango no bwizi atofanya mtezo kutujue umliwo mimanati kwenu hatu yedaule no hatu simaraiya wala watwana waruma wa hatu ekale we mtwana wanzo atawaliye patro ye patro ye humto wahazini elera yo sanctione we diwanuda hunu shanti lero shangazo apirizo ntimbuzi na zinyamo walo hula wa wanadamu na wastaarabu ebango no mfa ume presida biraba na guverneri wafungwa na makontable na wataalamu walimu watilwa pirizo emido mroshangazo na pirizo mido kabati selwili natu ilala kabati brigade natu ilala kabati komisaria ya pirizo natu njia tisa kofukaso tisa peve kabati undri faiblage wanifanyilaze kofukasio zisa abata weni parasa mbati nahuja otilwa ndunjora pirizo kena bata mbandongo ekawa ni banyuwezi ba hiyo ndio naumbiwa mimza zangu nja wahitika na mame ngumtsano hafu tizamna mwana nja wahina mmona henza hafu heli mwanzo ndede amjo hufa tikana wanama wanzani wangu amba Faridi Muzawari Halidi nguna warem wafu wako ajafanya siasa ngabo yakora mpiraja wesuku yo atodopate ti hafu juzi banu ngabo yakanzo bo bangweni hasi hafu yotiro ngomrajo kamwarani yo hoibitsa mromba mngumnyazi mngwa mwenjezi zo muri sheka mngwamba kutsuwejeza kabati wepo kojorita uharapirizo au hufaula pitani nyimre mwana avese na nyimri fungu ngamwendo hashariyo na nyimfungu mvurwa le ondrushe le turla hondra shahanyu na nyimri fungu wasa wafuari funga wasangwendo hakushu wasa wambilo atipashe amvio atikome mapesa wasa pia zemaliza unga zendo Dubai na Dar es Salaam hautota haunono na ushanje damu mingamibani amiba mnitenda pi amiba aweti kesto ya utilo uhara sinda yo hata ketura mamando ngo ngari kazoba hanu rimwambia nuka assalamu alaikum na mdoni ndi yemfumbili ne mfomonti ya notability mjemlinde mfumbila he mashababi na mjongre marunda ni diaspora na msano suku hiyo lebunjilo mjo kanilo esuije joko kayabo ndezajiri Faransa seni mwa SMS no wana wa Komori wendo ambasadi na hula hakale bunjilio na rumaze plasi za hayo abilinda notabilite ararundo ushababa henga zijawaka honani yende jomikaniye mafaliki ya hezi mandamanyu za mfumbili rimwambia nuka obanurali babanu mtsirejeze dingoni bawo ushinzu parihana watoba kisha hona hawa demission shawesa washindi hasiri juwao sirlo hunu washindiha wenji wanjamo ndani kutsu waona hatangabo wafanawe na masobe manga zenyulenga zijipuwao uotso ufikirina ulole namna wajoko tawa hondi ho waliyo shatwenjeza manda yawe na mlimbe basirlo hunu risari nja kuraja sababu ndani rilimbi nangari jo limba nangari jo walimba
Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Vive les Comores. Samani we murarilwa no msodaza nizo zekaza wewe mini hasila baranzi samani we murarilwa no msodaza nizo zekaza bao waje hansi nasiyasa Hakiza wakasi wazamia ringaze dhamana zochida ilia nochi wanilia Akia hamotile Wainia mtilelewe Soka soha bomina Kushinzi goto Akia Sorenda ujuzi wa hao dosila wewe mwinyi hazila wendo mwinyi ndazi na sorenda ujuzi wa hao dosila bao waje hansi na siyasa muhimu wa hao So
mwangazija na mtafadhali ni mjua nindo ka wenji mrungu tsotulia joka mvula na ngora bondabo shakinga cha mtsotulia tijoba shula shamwambio nukaya sima islam ekamtendeza ndabo mtendeza na rongo za ujinga kwa Tanzania befula nukangwa bondabo north jomana na mweshele mnyesimu amweshele ukamgunge wakomwangu haukensia hatu kenoka hamanda hoshimunda kwa shimunda bango watoju wahundwe omsiri wa shimunda umumba malaike aumsujwa mpindini chensia hatu hirengeza na maisha hatu hirengeza lasi wa si amgenge lazima urandisi Mbasi hade fanye wote anali hadisi mfanya mikataba reshele wana reshele maafa na mwana azadwa imana mumine ndani